gikan mi sa bukid, nagka-problema mi kay ang sistema sa panginabuhi sa bukid ug sa dili patag dako kay diferensya. So ang sistema sa bukid di gid mo madala dinhi sa patag. Atong tungora ang akong misis dayo mi sa patag kay nagkaroon po nga nagkasakit ang akong ugangan. Wala gid mi trabaho, sir. Wala gid mi ingon nga kakuha na mog income, wa mi kay balog sa bagkuan. Pero daan ako ining makamaon ako mo ukit-ukit aning mga kanang bunot. Sa dihang nagaukit-ukit ko din ha, nga murag dula-dula lang, nga wala ko nag-expect na agi ang usa ka dato, tag-iya din na sa iyang taniman diya sa kuan. Naibog sir Baz, naka-appreciate sa akong trabaho naibog, iyang gipalit na hanto nag-order og daghan. Dito ko naka-realize nga, mukwartahan di ay. So ang akong gihimo, nag-develop ko, akong gina-develop, hangtod nga nakakato na po ang akong asawa intan pagsuri-suri. Bisa na lang ikambyo na lang mong bugas, sir, para lang din makakaon ng mga kabataan. Di kami gladian. Unya, mga nakay ko sa akong kinamanghuran. Nibalhin may nga, wala joy kwarta. Unya, ang among baon na ato, duhara kasalmon nga bugas, mais. Unya, kani si Dudong, duha ka tuig. Si Noemi, 4 ka tuig. Unya, pag abot na mo din ha, ang among balay, kanang dahon sa lubi. Unya ang among salog ing ani ma-slide na siya maguba na. Pero giagkanta na mo unya wala pud mi wala mi naghuna-huna nga dili gyud mi mabuhi. Palaran kaming nakasaksi sa paagi kung paunsa ginapanindot ang usa ka bagol. Dinhi mismo sa balay sa mag-uukit nga si Kuya Noli Abrigana sa Barangay Malagos, Davao City. Niadtong tungura, materyales sa pitaka ang gipakita kanamo. Sa punching machine kung pangbangag ang unang destinasyon sa usa ka buok bagol. Diin, nasa mga lampas 3 kalingin, depende sa diameter ang mahimo. Pasalamat po ko sa Ginoo kay dili gyud mi magdahom nga mahalin di ay ang gihimo sa akong bana nga mao sinuli. Unya, na ako'y maagian nga sakyanan mo ingon siya baligya na day. Ako sir baligya ni sir. Di yang paliton akong baligya. Unya, mga 5 ka buok akong dadon. Mahurot jud na siya. Tungod siguro kay nakita sa Ginoo ang among gikinahanglan. Di man ni makaon nga maugay paliton sa tao. Unahon jud ang pagkaon. Pero tungod sa gahom sa Ginoo nga nakita niya ang among kinabuhi nga nanginahanglan o nangalagad naman jud mi daan sa Ginoo gikan pa misbukid hantud dire. Nakita niya nga mao na among gikinahanglan nahurot og kahalin ang akong baligya. Sunod nga proseso, mao ang paglimpyo sa panit sa bagol. Gikan sa pansing machine, diretso ta dire sa proseso na ta. Primero panitan maginato ang bagol mo gamit ta og number 16 nga liha. Mo na siya. Number 16 nga liha. Primero ato na siyang plantahon. Niya. Pag magplanta, Lansahon kay pantayon ang pantayon ni siya kani oh. Okay, tapos Dayon. Gray na second. Habang nagpanit, nakalain ko ka sa dipag-on. Mabugan tamo diya. Kuwanta lang yun, one time lang. ana na. Oo. Ang galon gitong yahang mga buhok-buhok. Oo. So man ano, okay na. Gani na siya. Ano na siya. First stage pa ni sa Sa pagpanit. Ano ni primero Dili pa kayo panit. na fine. Dili pa. So second step ta. Okay, change ta og kuan. Pero kung sa kuan god sa proseso god dinaghan volume mo na kuan na to. Pero para madali ta, basta kay primero gyud ang kuan ani. Sa isa sa adlaw nga operation nimo anang inani. Kanilang pagliha, unang liha. Sila ka po nga kining sa punch nga bagol ang ang maliha. Dili lang sa first. Sa isa ka adlaw, Oh. kaya na ko sir mga kuan, mga 2,000. Ha? Mga 2,000, duha ka sako. Misunod nga proseso, mao ang kabkab. So ang sunod nga proseso pagkahuman atong
pagpanit, liha karon pagplansa. pagpanit sa pagplansa sa sunod. Kining gitawag sir sa kuan og kabkaban. Oh. Kap-kap ka naman siya sila. Kini, kinahanglan makuha na siya. Nag-change ta og liha, sa isinta gyapon. Pero lahi siya nga kuan. Oh, yan. Okay na. Pangit masad kayo pili na kuhaon. Siyempre murag sa luon nimo di ba? Di Oo. ison? Adili man basta nabansay nagaana kay. Kung asa ang tuyok niya, imo siyang ialkontra para kusog ang kaon. Dili ka mosunod sa iyang tuyok. Pare ana o dili makay siya kaon mukaon anawa. Pero imong sugaton, Dayon, ibalik sa punching area ang matag bagol nga nalimpyuhan na. Dinhi, ang kilid sa nalinging bagol, pagabangagag daghan, diin gamay lamang ang buslot. nga nakitaan ko sa PCA Philippine Coconut Authority. Nya willing ba daw ko nga mo share sa ako ang knowledge kay doon na sila yung mga organized group nga gusto nga matudon kay kuan man nila kining PCA kining ilaha man ning lubi pag-discover sa mga kuan. Onya ang ilang usa sa mga programa nila is to how to utilize the waste materials out of coconut materials. Natutungura sila wala pa may nag-expect nga ingon ano yung mahitabo. Murag semi-voluntarily manghiabot ni Baganga, manghiabot ni Don Marcelino, bisan asa nga daghan kay mga lubi. Asa to mga organized group amo voluntarily mura og nagatudlo mi og handicraft na. Ang sunod nga proseso, mao ang pagpasinaw na sa maong nilingin nga bagol sa managlahi nga numero sa liha. Dayon, iya kining ipasa sa pikas nga lihaanan nga ginatrabaho silang gibuhi nga pag-umangkon. Lahi usab ang numero sa liha dinhing dapita. Sa sinugdanan, nag-obserba pa ako. Pero dihang nataod-taora na, mipuli ako ug misinati sa trabahong pagpasinaw. Lingaw, pero kung sa gunson kang nagaliha, kapoy kini sa likod. Pag inaniya, mga kapila ka mag-ilis o kuan ng Liha? liha. Moagi sa siguro siya mga kaya mga 500. Usa maupaw. Okay. Sa una, magduha-duha ko sa pagbuhat kay basig dili makwartahan mahago ang akong oras, adlaw. Pero ang ako lang pong gipasalamatan sa Ginoo labas nga tanan sir kay basig maghimo ko og agila nga ang porma murag pato paliton gihapon. Kana siguro pagbuot siguro gihapon sa Ginoo para makasurvive mi. Nay mag-order na ko og kabayo. Karon matanawan nako ang akong ginahimo sa una kabayo di man day kabayo mura mo hitsurag iro. Paliton gihapon malipay man ang among customer. Mao na yung katingadan nga ang Ginoo mo kuan mo. Pero at the beginning day ani sir nga mga trabaho ngini nagkinahanglan ni siya enhancement. It does not mean nga sa pagprimere po nimong trabaho nga makuha nimo ang perfect bitaw nga kuan. It takes a long time to develop. Dito ma-apply ang pasensya, dito ma-apply ang imong endurance, dito ma-apply ang imong ang talent nga tinaguan sa Ginoo i-reveal sa imo kung ikaw mo sakripisyo gyud. Padayon ang lain pang duha ka proseso sa pagliha, ang ikapito ug ikawalo nga ang-ang. Miunong gihapon ako sa maong proseso. Bapingwa. Human nga naklaro na gayud ang kolor sa nilinging bagol, ipailawom na siya sa katapusang pagpasinaw, ang buffing. Mantay kuyog na. Human sa tanang proseso sa pagpasinaw sa usa ka bagol, unsa man ang iyang porma, pwede kining pitaka, pwede keychain.
ang pinakakatapusan para sa pitaka mauna ang pagtahi nila karon sa kining gipasinaw nato kaganihang na sirkulo nga bagol unya tahion na ni siya padulong aning mga zipper. Mangita ni sila og kanang nahaom nga zipper sa iyang pagkasirkulo nga iparis-paris ni siya para makompleto na ang kining pitaka, tino? Unya later on disenyohan na pud ning kining bagol depende sa klase sa design. Daghan sila mga disenyo ilang buhaton. Kana ang sunod nga proseso pagkahuman ani. Tama ko? Dahil sa DTI, ito ang gamit ko. Si Ate Melissa Abrigana, nga asawa ni Kuya Noli, gikan sa tribong Matigsalog, may numero 1 kaabag sa mong panginabuhian sa iyang bana. Asawa nga daw wala kaila sa pulong kakapoy. Inahan nga daw wala na kaila sa pulong pagkapuol. Ang kuan mo alalay jud ko sa kumbana kung kuan ako'y kung wala na may bagol, ako'y mamalit og bagol, lukdoon ako ng sako para lang ko makapalit og bagol nga makahimo mi og kaning kuan bisag unsay buhaton. Mutabang jud ko sa kumbana bisag unsay iyang buhaton, pagliha pag kanang magliha dili ko makakuan ana, pero ang pagpanahi mutabang ko ana, suguon pug ko niya kung unsay iyang ipakuan sa kuha, mamalit og liha sa kalinan. Kay siya kaabag man, ang ilang duha ka mga anak lalaki ug babae nakabig usab nga mamahimong mutabang sa ilang mga ginikanan. Ilang trabaho ang native design ug lettering. Ako yung partner kung maglimpyo og mga kuan, mga mag-process og hinlog bagol. Wala akong trabaho. Asa ka dapit dito nga process? Process bisag asa. Kay gitrain naman ko niya sa pag flat, pag kuan, pantay atong kuan, diha, bangag. Except lang atong kuan, punching kay murag delikado kayo. Hadlok pa ka. Wala pa kay kaisog na mo Wala. punch. Kay itong nakita na ko siya una katong bagong makina ba jud nangagisi ang kamot. Kinahanglan dili ta magtulog-tulog sa atong panimalay. Dili ta manumbalay sa atong silingan nga manglibak ta sa atong silingan kay wa jud tay mahimo ni ana. Makasaka lang kog laing balay sir kung maghilot ko. Pero kung wala ko laing kanang dili ko mo hilot, naaragyog ko sa akong panimalay. Mao na nga dili ko makakita og samok, di ko makakita og mga kanang paglibak sa silingan tungod kay nag-concentrate mi sa among negosyo. Mao na nga ang mga babae nga mga asawa nga pareha sa ako kinahanglan nga dili jud ta mag-cut-on anang magsugal-sugal. Kay kanang magsugal mao na nga dili na ta makabantay sa atong mga anak, walay kalinaw sa atong pamuyo, walay espiritu sa Ginoo nga magpuyo sa atong kinabuhi tungod kay wala naman tay panahon nga mutan-aw kung unsa nay kinaiya sa atong mga anak. Mura na manggod kang nagsulat doon. So, kuan na kailangan og control sa injection para matarong nimo. Pero sa'yo, Sa'yo naman sir. sa una, Kuan. Dali naman siya pero kurog-kurog lang naman. sa una, okay. Paunsa ni mo na master ning kaning Davao City, Philippines? Kuan ka ng daghan naman pod good nga mga products na among na letteringan. So, kanang bali na exercise na lang pod good. Nga. Habang nagatagal, mas lalong na-improve ang kuan pag letteringan. So sa matag buhat na ko, abi nimo sir, sa matag buhat na ko ana, dili ko mapulan, dili ko maburing. Mismo sa akong trabaho, akong gina-appreciate akong trabaho. Dito ko nakahibalo nga kung gani ang imong trabaho, imo gani ma-appreciate mismo ikaw nga nagbuhat. That's why mo enjoy gyud ka kay ma-enjoy man ka. Kay wa kay enjoyment sa imong trabaho, di gyud ka ma-enjoy. Dito po na-relate po na ako ang bote pasabot sa Ginoo sir nga nung gilalang kang tao. Ma-enjoy day ang Ginoo sa ato, siya na gilalang ka. Dili siya maburing magsigig tanaw sa ato. Kay ihatang linala. Sa ako sir wala gyud nagtudlo nga unsaon ako pagpamaligya. Nagaampo jud ko sa Ginoo nga unsaon ako pag kanang pagkuan ang akong kaugalingon nga makabalo ko mamaligya kay para makatabang ko sa binuhat sa akong bana. Kay kung bana pa nako mamaligya wa nay maghimo. Unya sa diha nga maglakaw ko anang dalan, magampo jud ko sa Ginoo nga maibog sila sa binuhat sa akong bana kay para mapalit ang among baligya. Unya kanang maglakaw ko kay kung
huna-huna ko nga maulaw ko, dili jud ko makakwarta kay maulaw man ko moingon na palit mo sa among sa ako ang alkansya kay mao nimo og puslan kanang sales stock ba nimo nga para lang gud maingganyo nimo ang mga tao nga makapalit sa imong baligya. Wa gyud nagtudlo sa ako agawa sa Ginoo. Si Noemi Abrigana, nga kamangulangang anak ni Kuya Noli ug Ate Meli, kinsahiya sa Kadayawan 2013, wala nakaapil sa bisan unsang proseso sa kamugnaan sa ilang mga handicrafts. Pero nag-serve ko as an inspiration sa ilang mama. Murag ako ang ginapahugutan nila og strength nganong kailangan nga makabuhat sila ng ani, nganong kailangan ako mga manghod mag-lettering, nganong kailangan ako mga manghod mag-ethnic, nganong kailangan si Papa magkayod og mayo. It's because para na ako pampaeskwela sa ko ng pangbaon. Murag ako ang nahimong kusog para sa ilaha nga motivation para sa ilaha nga kailangan makabuhat mig ani kay walay pambaon si ate, kailangan makabuhat mig ani kay walay pampaprint, walay project si ate. Kaya siya ang pinaka-main job nga murag natabang ako sila Papa pod isa sa mga kuan nganong makabuhat mig og kanang mga products nga sa Papa. kalipay niyang wala gayud kuno siya gipahago-hago sa mga butang nga nasinati sa iyang mga ginikanan. Hinuon ang resulta, ang dakong suporta. Na-achieve na ko kung saan na-achieve na ko ang gusto sa akong parents, sa ako o sa akong family sama sa nakagraduate ko. Pinaagi sa among produkto, of course, and pinaagi sa pagpanikamot sa akong pamilya. And proud to say nga dili lang kay teacher lang, but I'm already a licensed teacher. Eligible na ko nga teacher, and matawag na jud ko nga teacher jud because nakapasan ko sa board exam, which is marag kuan kayo sa akong part na makaingon ko nga I'm really blessed by God because dili basta-basta yung gihatag. According sa kana report sa statistics sa exam sir, wala ra kabutog 1.8 ang nakapasa sa board exam, and during that time syempre wala worried kay ko walay review. And then, Monggol 1 pa dyan ako nagamit instead nga Monggol 2 ang gamitin. So, mo na makaingon dyan ko nga, magic purpose na ginoon. Pero wala giobliga si Noemi nga mobalo sa iyang mga ginikanan sa kung unsa man ang nahimo nila. Apan, may kabubuton siyang buhaton aron ikalipay sa mga haligi ug suga nga kaniya nagpabarog ug nagpahayag sa iyang gilaktang dalan. Dapat makahuman sa Diyos akong duha ka manghod. Dapat ka nang kami tulo makahuman mi. And i-enjoy sa namo among life nga nakahuman mi sa pag-eskwela. And tabangan po namo sila Papa because when nag-work ko, na portion sa akong sahod may para sa akong mamanghod. And napoy portion na nga, pwede na ako mapalita gamit si Papa para mas daghan pa ang products nga among mabuhat and volume among mabuhat para mas daghan pa po ni matabangan because ang kaning among product is dili lang man dyan intended sa mga family. Gusto na mo nga daghan pa mga empleyado nga mga matigsalog po sa bukid because considering nga na naman na-train kaya lang walay financial, that's why nga gamay lang ang kuan. So kung mas daghan ang manpower, of course daghan po ng mga products nga mabuhat and daghan po matabangan. It's because ano na mo na akong gipami sila mama. Sa matang sa anak naa sila Kuya Noli ug Ate Meli, buot silang dili suluhon ang grasya. Buot nilang isabwag ang ilang kahibalo ngadto sa ilang katribo. Nangandog yung ko ani sir nga through training o kinsa katong willing nga magpa-train, magpatudlo. Ayaw lang tong gustong dili gusto magpatudlo, katugyo magpatudlo. Willing ko nga mo share ani mo tudlo. Aron pod nga sa akong kagulangon karon sa akong katiguang, dili na ko guilty mo tubang sa Ginoo. Lord, ang talent nga magihatag sa ako na biya gibilin dito. Pinangga nila ang ilang katribo. Busa, makigunong sila kanila ug masakitan kung may migamit sa ilang pangalan ug sa ilang tribo alang sa benepisyo sa uban, ingon man musaad pero dili tumanon. Nang fun run to nga programa nila. Di nalipay kaayo ming mga lumad, nalipay ming mga matigsalog kay do na di ay kanang murag nalipay mi nga nakit-an nila ang among gikinahanglan. Unya, pag-abot sa panahon nga Disyembre na lang karon, wala man mi nakadawat o nakabalita nga dunay matigsalog nga gitabangan. Unya niadto ko og kuan dito sa
Banganihan. Gitanaw na ko dito kay maumay programa nila ng maghimog display center dito. Wala pa may nahimo nga display center dito sa mga lumad. Nya, nag-asa pod ko o nagkuan jud ko nga kanang tagaan mi og kuan pod dire kay nakahibalo man sila sa among trabaho nga handicraft. Unta lamang kuno, dili sila himuong promosyon aron mahalin ang daw nagtakuban nga advokasya sa uban. Ang among hangyo nga dili may kapitalon mga lumad matigsalog. Kay sakit na sa amo May lang unta kung makaabot ang tabang sa amo assistant nga kanang tudluan jud mi unsaon pagkuan ani nga nami display center diha kanindot na lang jud kay para pag-abot sa panahon wala nay lumad mamasko kay giatiman man aning among mga baligya. Mao man nga makapamaskong mga lumad kay gusto man pud nga makakita og kwarta, gusto nga makapalit og bag-ong biste o makalungsong sa syudad. Bisag dili mamasko kung nami display center makalugsong nag syudad kay mamalit nag unsay paliton kay do na may mga halid sa among mga baligya. Og kay may sama man nilang madinutduton aron mosaka ang ilang estado ug kalidad sa kinabuhi. Hangyo nila sa gobyerno kung tabangan na lamang gayod sa tiunay. Sama sa balaod nga magpanalipod sa ilang panginabuhian, ingon man kabutangan sa ilang mga baligya sa dapit nga may bagang duot sa mamalitay. Magihangyo gid unta namo sa gobyerno nga dako jud unta nga makatabang kanang diha gid sa space sa Sanggunihan. Kay nakapaninda naman gud mi ana sa una pa si Mayor Rody Duterte pa ang mayor naka-display na mi diha kay unang-una man gud nga nakakuan jud diha kanang Christina Village mga women's food. Nya pag mayor na si Inday Sara mauto nga kuan nya. Dako jud makatabang diha sir kay mag-adlaw ang amo ang mga halin diha og 3,000 o 4,000 di dako jud nga makatabang sa among estudyante kay dili raman ingon nga nanindami kay para sa among kaugalingon kun dili para pud sa nag-eskwela o makatagbo jud sa kinahanglan matag adlaw. Sila ang pamilyang Abrigana nga nakabaton og lalom nga kaalam dihang na proseso sa kinabuhi sa ilang ginaproseso nga bagol. Mo improve jud siya kanang progressive jud siya nga na siya sariling shop, na siya sariling tig supply, na siya sariling kuan, na siya sariling mopalit ba kana jung mopalit jud ba kanang customer jud na mo permanente. Kanang stable jud siya nga kanang mutawag lang para mo order ana good. Dili kay kailangan nga kami pang magsuri-suray. Siguro sir sa material nga mga butang diya walang-wala gid mi. Pero sa kaalam mo kay balo gihatag sa Ginoo gipiyal sa mo kana rich jud kay nga mga kuan na. Manang indot kayo nga sa mua si family wa mi nagmatter sa kanang indot kag sitwasyon, indot kag balay. Sa man nang nindot og balay nya dili magkahiusang pamilya. So bahalag ingani ang among kahimtang basta nagkahiusam nya unity nya na ang mga anak na contribution wala po ingon na nagpabadlong kanang mutuman jud sa ginikanan. Kay kita gud nga tao parehata sa gihapon sa mga waste materials na. Pero siya lamang ang nakahibalo sa imong potentialities. Mao di ay nga it does not mean nga pagkakuan na sa Ginoo iproseso gid ay kagihapon. Sa pareha ning mga bagol nga naginahimo. Wala useless na makita nimo sa mga kadalanan, makita asa nimo walay bili na sir. Pero kung ikaw craftsman ka nakahibalo ka diay nga kung kana imong iproseso, ipaagi nimo dagang liha, ipaagi nimo cut into any kind of design, maka-appreciate ang tao hantod. May mahimo na siyang presentable, daghan na maka-appreciate, daghan na maibog sa kaanindot sa imong gibuhat. Mausab kitang tao siguro. Tumang sa Ginoo, wala na tayo bili ba? Pero gihimo ta niya nga mamahimong bililhon. Kaya ang Ginoo bisan mo ginay craftsman yun na to. Kung makita man gud ang tao og lubi, ang mas ginatagan niya importance is unsa ang sulod sa lubi. Of course, matawag naman jud nato nga waste ang bunot ug bagol. Then kung walay tao nga mo makahunahunaan nag unsaon na niya, waste jud ang tawag ana niya. Pero para sa mga family is life na mo ang bagol ug bunot.
because diri na mo ginakuha among pagkaon, among pag-eskwela. And isa na siya sa nahimong pamaagi nga nung nahimo na akong teacher karon. So, ang life sa Bagol ay para sa Bagol. Kung walay mag-utilize na niya, kung walay magliha na niya, kung walay tao nga magdalaan na niya, dili jud na siya mainana. So para gud sa mayan tulad na to amo ang life karon, kung wala ang Ginoo naggiya sa amo, pareha sa Bagol, kung walay tao nga mag-una-una o hunahunaan nga gamiton yung creativeness niya sa pagkuha ng Bagol. Of course, dili jud na siya mahimong inana. Mao na nga ang dungog ug himaya akong ibalik diha sa atong buhi nga Dios.